سلام ጥዕና በለይ ከመይተር ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ንዕለት ሓሙስ ሰዓት 6 ፈረቓን ዘበልናዮም ዜናታት ካብ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ብቀጥታ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓትና መራሕና ኣናድያም ካሕሳይ መዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ዓለምፀይ ሓጎስ ሓቢርናኩም ክንጸንሕ ኢና ናብ ተፈላማይ ዜና ክንሰግር በዓል ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ እንትነኽብር ኣብ ቅልውላው ዘላ ትግራይ ንምድሓን ብሓድነት ምስራሕ ከም ዘድሊ አካይዲ ስራሕ መንበረ ሰላም አልዓልዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ዞባ ምብራቕን ብፁዕ አቡነ መርሃ ክርስቶስ ስምዒዶም በላይ ሽፈራው አዋዲድ ወሎ መለስ ዓለማት ድማ ከም ሰብ ከቅርበና እዩ بعد لدت كلتشن 18 عام تمرت عباس بن داسلاسه بدمقت خبيرم ابت بعد سرخبو ليق باباس هاجر سبكت زوا مبراق ابنا مرها كريستوس بعد لدت ادمن هوانن بزفصمو سحتت دق سبات ن 5500 زمن ابسيول يساقيو خمز نورن كريستوس نعدم بزات ولق الكيدان توليدو دق ادم كابسيول ناب دحنت زوصلوم بعليلوم نعدم زهو تصفى 5500 زمن اتفصمتلو كاب سمايات وريده خو قال كات وليده كدهنا كايه زبل تصفى هيو وصل زنبره كاب دنجل مريم توليده ابيت ليهم او قال كفتي او زحضرالو توليديو عبي تصفى زسنق عبي مورال ندق سبات ذهب لدتي لمعلتي نخبر زلنا بعد لدت قويتانا يوسف كريستوس انت نخبر ابا قلولاو زلا تግራይ ካብ ጸገም ክትወጽን ተኾይና ምኽክር ሰላምን ሓድነትን ከም ዘድልውን አቡነ መርሃ ክርስቶስ ይገልጹ ትግራይ ካብቱ ዘላቶ ስጋትና ካብቱ ዘላቶ ቁልቁለት ንምድሃን ሓድነት የለና ምኽክር የለና ህዝብናን 5 ዓመታት ኣብ ከንዳ ተመዛቢሉ ብጥሜትን ዝብእን ይሃለቀሎ ዘበሉ አቡነ መርሃ ክርስቶስ መራሕትና ናብ ልቦኖም ተመሊሶም ሓድነቶም አጠናኺሮም ተመዛበልቲ ናብ ምረበቶም ክምልሱ ጸዊዖም 5 ዓመት ዝኣክል ኣብ ዓብይ ችግር ከም ዘለ ህዝብና ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ቀለብ ኣራዊት ይኾን ከም ዘሎ ለዓለም ግልጽ እዩ ስለዚ መራሕትና اي مرو لبو يهاوكم مستوعال يهاوكم ناب حدا نملس ناب حدا نمصا نزتي زتشجر حزبنا ندحن زتسدد حزبنا مغيرنا نملس زتقبط عدنا حابيرنا زتينا نملس بعل هافتي زرقو قبر ليبانوس بمغنيات بعل لدت كل تشحن 18 عام تمرت اب معقوب تمزابلتي 7 كاري مقله نزركبو تمزابلتي زوا معراب تግራይ እንግዶት مسح ገይሮም ገነት ካሕሳይ ተኸታተላተላ بعل هافتي زرقو قبر ليبانوس بمخنيات بعل لدت اب كتما مقله 7 كاري عقبهم نزركبو تمزابلت زوا معراب تግራይ እንግዶት مسح ገይሮም عبد سنسرعت مسح زرخبو مرحت هايمانوت تمزابلت وغنات تسفاسن يقوم صباح كحسبون حادنتهم كاستمون ملختهم ام حلاليفهم اتو ادكام زخنت تحساسبانا اتعقب كوين لله تحساسبانا اتو طمامات مزمز لله كوين لله تحساسبانا تستفاقيلو እግዚአብሔር አምላክ ዝመላለሶ ዝህዝብ ዚሁን ናብ ገዝኡ ለአትወሉ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ የምጸልና እግዚአብሔር ዘሃበና ሰላም እግዚአብሔር ዘሃበና በረከት በሰባት ሲና የኢና ዘለና ግን በህይወት መህላውኩም ዋጋ ሀብዎ በህይወት ክትጸንሑ ተጋደሉ እተምትሕልላ እተምድገጋፍ እተምርድዳ እተምድመመጽ እንብሎ አማ አኸልኩም ያሃሉ انت زي تدقاقفكم انت زي تدمامسكم بهوات كتسان حي تهودون اميات رح يكون ان هوات ذات افق حبينات مسعاني كم تمسعى كرسوس بمعات زي فلك قلدنا مدلاو زليو كم مدلاون تسفى بزين وقرات قل كندالو خمس قبقنا قل ازمالات زيك نقرأكم يدن بحيل فتاري حدا معاتك تفلسيهم بحيل اكزيابير حدا معاتك تفلسيهم
ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ስለትምለሱ ድማ ተስፋ ይተቆረጡ በዓል ሃፍቲ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ በወገኖም ህዝብ ትግራይ ተመዛበልቲ ወገናት ዘሕልፍዎ ዘለው ስቃይ ብውነት ተረዲው ሓገዙ ከጠናኸረን ብፍላይ ድማ ፌደራል መንግስትን ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይን ተመዛባሊ ኣብ መምላስ ክሰርሑ ፀዊዖም ሰብኣይ ገብረካ ዝኽእል ምሁር ገብረካ ዝኽእል ህዝብኻ ላብ ልሕሸ ህይወትን ላብ ልሕሸ ለውጥ ክተምፅእ ተለኻ ጥራሕ እዩ ተዘይ ኮይኑ ህዝብኻ ረሲዕኻ እትመርሖ ህዝቢ ረሲዕኻ እትገዛእተ መሓደራ መርየት ደብሪኻ ኣብ ዕፁብ ገዛ ኣነነት ዝበሃል መድረኽና ከይድካ ኮፍ ምባል ፅቡቕ ኣይኮነን ኩልኹም ውድባት ተሲኹም ህዝብኩም ረእዩ መጀመርታ ዘላቕ መፍትሒ ናብ መረበትና እንትንምለስ ዝበሉ ተመዛበልቲ ወገናት ንዝተገበረሎም እንግዶት ምሳሕ በመመስጋን ካልኦት ሰብ ሃፍቲ ነዚ ሰናይ ተግባር ክስዕብዎ ተላብዮም ብስሩጉን ቃልኣት ኢልና እዩ ክሳዕ ትምለሱ እኒኹ እየተኾነ ብቐረባ ግዜ ትኸዱ ተዘይኮይኑ ግን እኒኹ እየጎንኹም እዩ ዘለና ኩሉ ግዜ ዓመት ይመፀና እንደ ሃፋትም ኮነው እዮም መዓት ሃፋትም ሰብ ዓቕሚ ኮነው እዮም ጀሚርዎ ስለ ዝፀንሐ ግና ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ላበልና ንሕና እውን ላመስገና ምስተያው ዳኣመት ኮይኑ ከምዚና ምስኡ ምቡዓና ብጣዕሚ ደስተኛ ኢና ተስፋ ነብር ኣለና ብተስፋ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ለዋና ነብር ኣለና ሳላ ህዝቢ መቐለ ሳላ ሓደ እርዳታ ተዘይ ኮይኑ ሰሪሕና ነምፅኦ ወይ ሰሪሕና ንረኽቦ ጥቕምታት የለን ላለመናይ ንነብርን ልማና ይኣኽለና ዋ ብዝብላ ተበላዕና ላትጎተትና ሓለዋ ዘየብልና መብራህቲ የብልና በቃ زي سلنو لعلنا حنا قرا غزي لمربتنا كنملسنا ندلي مكتل امبحداري زبا معرب تግራይ አይተ ተስፋ ማርያም ገብረ መስቀል ወሊ ፕሪቶሪያ ብዘይ ምትግባሩ መከራኡ ዝናዋሕ ዘሎ ህዝብ ምዕራብ ትግራይ ህዝብ ትግራይ ዝጀመረ ህጹጽ ሓገዛት ብዝተወደበ መንገዲ ኣጠናኺሩ ክቕጽል እጸዊዖም ኣብዚ ሰሙን እዚ ልዕሊ 17 ሚልዮን ቅርሺ ለተመዛበልቲ ህዝብና ተዓዲሉሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ልዕሊ 5000 ሊትሮ ዘይቲ ለተመዛበልቲ ተዓዲሉሎ እዚ ምን ንቕናቕ እዚ ኣብ ምቕጻል ህይወት ህዝብ ምዕራብ ትግራይ ናይ ባዕሉ ትርጉም ኣለዎ እዚ ህዝብ እዚ ናብ ቦታኡ ክምለስ ኮይኑ እውን ብህይወቱ ክህሉ ኣለዎ እዚ ህዝብ ኣብ ዘለዎ ክቕጽል ኮይኑ እውን ብህይወቱ ክህሉ ኣለዎ ብህይወቱ እንድሕር ክቕጽል ኮይኑ ድማ ሓገዝ የድልዮ በዓል ሃፍቲ ክብሮም ደስታ 1.5 ሚልዮን ብር ኣብ ምዕቆብ ተመዛበልቲ ሰብዓ ካሬን ዝርከቡ ወገናት ገንዘባዊ ሓገዝ ገይሮም እቲ ዝተገበረ ገንዘባዊ ሓገዝ ን600 ተመዛበልቲ ወገናት ንነፍሲ ወከፎም 2500 ብር ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ ኣሎ ከእግዚአብሔር ገዳሙ ተኸታቲሉ ኣሎ በዓል ሃፍቲ ክብሮም ደስታ መቐልጸል ተወላዲኡ ኣይተ ደስታ ረዳ ዝገብርዎ ዝነበሩ ድጋፍ ንመዕቆብ ዳኣም ዝኸውን 1.5 ሚልዮን ብር ናብ መዕቆብ ተመዛበልቲ ሰብዓ ካሬን ዝርከቡ ን600 ተመዛበልቲ ወገናት ንነፍሲ ወከፎም 2500 ብር ድጋፍ ከም ዝገበረ ገሊጹ ኣነቱ በዝሒ ቅርሺ 1.5 ከም ዓቕመይ ልገደደ ስቶም ኮሚኒቲ ኣዋቅዐ ዚአንዋ 1.5 إلمس نقرقهم باي خمسة خاين الجدادة محكمي لسانة مجزي خنين مجزي لسانة نيو خالينه مو بكش تحش بهالحساب كل تشرح مش 200 حادثة በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ሰላም ኪዳን ብግደን ዝተማዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ክሳብ ዝምለሱ ብቐጻልነት ሓገዝ ከም ዝገብሩ ይዛረባም ብዙሕ ችግር ለሎ ህዝቢ ኢኒና እና በቃ እዚ ሰብዓ ካሬ ዘለው እንትን ንኣውደ ዓመቶም ዝኾን ንእሽተይ ወላ ንሓንቲ ደርሆ ንኣውደ ዓመት ዝኾናል ትኾኖም እያ እምበ ዓብዪ ብዙሕ ኮይኑ ይኾነ እዚ ቅርሺ ማለት እዩ ግን በቃ ብከምኡተና ተለዓዒልና ኣብኡ ንሓግዝ ተባሂልና ኢና ናውዚ መፂና እና ዝተሰምዐኒ ሓጎስ መግለጽ የብሊ ደስ ይልኒ ሓገዝ ተገበረሎም ተመዛበልቲ ወገናት ብወገኖም ዝተገበረሎም ሓገዝ ብምስጋን ዘላቒ መፍትሒ ፀገሞም ግን ናብ መረቦቶም ምምላስ ከም ዝኾነ ገሊጾም የቀኒልና ዝኹሉ ሽሻይ ዝኹሉ ለዓውደ ዓመት መሐጎሲና ለዓውደ ዓመት መቕሰዲና ላውኩምና የቀኒልና ዘምሕዋተ የቀኒልና ክብረት ይሃበልና ለጥፋእኩም ወዝጋብሔር ይተክአልኩም ሕጂ ግን ለዓድና ክንምለስ ኢና ተስፋ ንገብር ፀጊምኒ ነይሩ ዛውደ ዓመት እዚኣ ዋይ ብሩክ ቅዱስ ይኹን ይብንሎ ካፊተ ካኣቱ ገዛይ ምስ ደቀይ እውን ሱዳን እኒአው ሰውን ክራኸብ የልደሊ ዓብዪ እንጀራ ይሃብኻ ዓብዪ ዕድመ ይሃብኻ ዝወደይ ኣብ ሞጫታ
ዩኒቨርሲቲ መቀለ ቀጽረ ዓይደር ቦርድ ዝመርሖ ትካል ገባር ሰናይ ንልዕሊ 300 ተሓከምቲ ብምኽንያት በዓል ልደት እንግዶት ምሳሕ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ ገርመትን ተወልደመትን ተወሳኺ ዘሎ ዩኒቨርሲቲ መቀለ ቀጽረ ዓይደር ቦርድ ዝመርሖ ትካል ገባር ሰናይ ብምኽንያት በዓል ልደት ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ንዝርከቡ ተሓከምቲ ስነ ስርዓት እንግዶት ምሳሕ ኣካይዱ እቶም ተሓከምቲ ሰብ ሞያ ጥዕና ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ካብ ሞያዊ ግልጋሎት ሕክምና ብተወሳኺ ኣብ በዓል ልደት ዝገበረሎም ሰብኣዊ ሓገዝ ዝምስገንን ዝንኣድን ይብሉ ዘይተጸበና ነገር ብጣዕሚ ሓሪፍ ቆንጆ ጽቡቕ ቁርሲ ቆሪስና ነና ሓሪፍ እዩ መጀመርያ ግዜ እዚ ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ገጥምኒ ይፈልጥን ከምዚ ሎም መዓልቲ ግን ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ካብቲ ገዛና ሓዲግና ንመጣናዮ በለፀ መችውና ውዒሉ ደው የብለና ዓድመይ ጥዒና ገርና ሰናድእትና ሓካይምና دو يبلنا دكاترنا إن نحنا كابيز كمان أنت لو سابيز جدوزي إنه يمسكن عليه دكاترة مسكنه وما يوم المسكن دكاترة وزيقون ما مهرنا خلينا لأنا أو ده أمسكينه لأنا الدجاج سلا أنا ما جاجبه نمسكنه بطعم أكاو بورد تتكالن فوليك إلى حكمنا متبحتي دكتور فاسيكا عمد سلاسي أفتو هوسبيتال زركوبو 300 تتحكمتي كاب استفلالي تكالات حاجز بمتقللاش انقدوت مسح كم زجبري قالتوم. ناي مقال يونيفرسيتي عيدر متحجاز محبر نياتنا كلتا شحن تشعة تجميرة سيدا متحجاز محبر تاي علماء حمومات تسقوم حمومات المحجاز تسقوم ستافاتنا أبانا مسارحتنا زخون تسقوم تهلم المحجاز اليوم دما تمرت بيت اللؤيو أفتو كوليج أو زلو تمارو كاب قدسات تكالاتن تقارن أكيبنا أرشي لما عنتي ناي مسح انقدوت كنقبريو تو حسابنا لعلي 300 سبات لما عنتي حمات لو عيدر لازم نظام سبات كم زيجيركا فقرخا حلوت كان مقلاص نقبر بزبل يو تاهيبنا أكاد سرح يونيفرسيتي مقله أسرع عيدر بورد زمرحو تكال جبار سناي أيتا ساميل جبريوات أبد الرؤوت بعال محبرو قطباو تسقمات نزقات أمم 5 سرحتنياتات أتو هوسبيتالون جنزباو حاجز كم استجبرن أتي عرسة متحججاز تتنخيرو كم زغسلن يزاربون سرحتنياتات يكون خباب 5 سرحتنيا صافنا مسارحتنا تحت إيكونوميا وتسقم زركو لا لما حجازينا جميرنا بالتخاله عامي تمالي ያው ቡስን ብልተኻለ ለማሕጋዝ ሰሞኪሪዩ ለጻልውን እዚ ተጠናኺሩ ክቀጽል ኣለዎ ኢና ንብል ምክንያቱ ሕዚ በዓል መጸ ጥራሕ ይኾነይ ያው ቱ ወገና ኣብ ሕክምና ልከው ወገና መሳርሕትና ኢኮኖሚያዊ ጸገም ልገው መሳርሕትና ሁሉ ግዜ ኣብ ጎን ኮንኾለሉን ነና እቲ ትካል መርአያ ስራሕን ሓገዝን ዘበርኮቶ ኣካላትን ሽልማትን ኣፍልጦን ሂቡ زخبركم تملكتنا زينات التلفزيون تقرأ حزنونا أتصلعهم كابز مساب دما زينات سبورت الساعة بمسارتنا يوانس هالشبر دحرز حتى عن مساقا قريت كأربناي حابلنا نكتاتل سلام دحندو عليكم زينات سبورت تلفزيون تقرأ حزلكم قريبة مكتالكم عديمة تقرأ ما بشكلتا ترانس لقس سلومن كابت تساتف الموردرات اللمدي قسم كمزل حبيروم تقاب زفروم بشكليتኛ ለገሰ ሰሎሞን ይባሃል አባል ጋንታ ብሽክሌታ ደቅ ተባዕትዮ ትራንስ ኢትዮጵያ እንትኸውን ኣብ ሃገረ አንጎላ ከተማ ለዋንዳ ብዝተኻየደ ራብዓይ መዳፅ ፆታት ሰገናት ኣፍሪካ ናገራዊት ጋንታ ብሽክሌታ ሰገናት ኢትዮጵያ ካብ ዝወከሉ ብሽክሌተኛታት ሓደ እዩ ኣብ ፈላማይ ናይ ኮርሶ ሃገራውን ኣህጉራውን ውድድር ብልፅ ውፅኢት ከም ዘመዝገበ ይገልጽ ኮርሶ ካብ ልሕሰ ስቶሪ ገረን ይኻነ በቃ ያው ዋንኡ ድፍረት እዩ ኮንፊደንስ ከሎ ካንዮ ዓቢ ነገር እዩ ያው አው ጨዋታ أنا بزح حلتي جات خي ماونتين صنيح التوسن خلت عمت قلا بيع كورسس ستوري حجرنا ودر خاط عود دري هذا درخي أنا أو خيدا زي همزي عينة شانسنا همزي عينة مو سائل عليه تعمي عبي نجرينا عيا مات جنا أيوه أنا إحنا بزح نصبينا والعناننا مات حجنا إن حد إنا لنا نخد لنا جنا أنا وإنتني خدنا لنا مات حد إنا أصلا نخد لنا أو زغط قال له لازم ما جاتا بعلم درجاتي بقلا يهليو أنا أود ما بدن بتنكرنا كنسرحنا እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝተዳለወሉ ቦታ ምስ ኩነታት ኣየር እቲ ዝተወዳደረሉ ቦታ ዘይምጥን እዩ ዝበለ እቲ ብሽክሌተኛ ብፍላይ ኣብ ዓባይ ሃገራዊ ጋንታ ብሽክሌታ ዘጋጥመ ሕጽረት ዕጥቅን መወዳደሪ ናውትን ኣብ ናሃቶም እውን ከም ዘጋጠመ ዝገልጽ ኮይኑ ነቲ ዝተተለመ ውጽኢት ንከይምጽእ ቀንዲ መሓላኻ ከም ዝነበረ እቲ ብሽክሌተኛ ወሲኹ ይገልጽ አንጎላ ንረ ጨዋታ ብጣዕሚ ደስ በሃል ጨዋታ እዩ ነይሩ ያው
مزي مقاتي نيرو أو زي التزاجنا خالي أو نلتنحنا مقاتي يشتي بوتاتات شجر نيروي كأوقع أبزي أنصار جانتنا كريت الله بتعمي عبيلي نتينيرنا بتعمي بسايكل يكون بقول له ماتريال نا سمو الموتو نورو شديش سويا احنا خيدنا كوزر بعد سوي انا بتعمي لينتينيو انت سريحة يكال كم زخون زرعنا لوددر يونيرو سلازي نغطس على دماء زبلت سريحة بروفيشنال تقال دما يكون هاجري كتسوعي يزدلي كبل التبشكلتنيا يزارب او همزم حواتنا للمات ياو انا نخلي حلمي خلي هون خلي قلنا نايا ياو همزي زولو كان ساعه تقيمه ياو دقه خيدا مات نهاجر خان عدها بيت سو خان كله كتصوع له همزم نيو ما بروفيشنالات نيو هم كون يعبيتي منتي نا تنكره دما خسرحيا مسنافت ارضما ياو كوص حيله الام بشكلتنيا لقس سلومون اب رابع ملات صوتات سجنات افريكا اب نايزر وددر ميداليا برور اب ناي غانتا كرونومتر دما مسكالو تدق غانتو بمقان نهاغراوي غانتا بشكليتا دق تبعتي ايثيوبيا ميداليان حس ممصو يذكر سلطنتي بروجكت غوست إد كتما شرندا سلاسه سرع لمدي وسدو مهلاوم غليصوم زمن برهانه حاله ቃል ኪዳን ጌታቸው ጌታ መሳይ ሞጎስን ነሆም ብርሃንን ሰልጠንቲ ፕሮጀክት ጉስጢት ከተማ ሸረንዳ ስላሴ ኮይኖም ሰልጠናውም በአግባብ ይካተሉ ከም ዘለው ይገልጹም ስልጠና ያው ሁሉ ጊዜ ትንፋሽን ሰርሕና ያ ሰይ ሻዶ ብራም ሰርሕና ሁሉ ማለት ነው ዝዋና ስልጠና ጽቡቅ አሰልጣኒ ብደም ጌር ይዘስራል ሽፍትና ናይ ምሸት ኾነ ትምርቲ ናይ ንጎን ሰርሕ ናይ ምሸት ኾነ ናይ ንጎን ኾነ ኻ ናይ ጋምሽ ናይ ድሕር ሰዓት ንሰርሕ ጠንኪሮም ብምስራሕ ውጽኢታውያን ተጓሰጥቲ ክኾኑ ብዕቱብ ይሰርሑ ምህላዎም እቶም ሰልጠንቲ ይዛረቡም ቦክስ ከቀረም ዝፈት ነይረ ሕጂ ኻኔ ያው ስልጣን ረኺዮ ሰብ ጽቡቕ ደረጃ ክበጽሕ ኢለ ሓስብ ቀጻሊ ያው ፕሮፌሽናል ተጫዋታይ ናይ ምዃን ዕላማ እዩ ዘሎ ሓደ መዓልቲ ፕሮፌሽናል ተጫዋታይ ክኾን ኣሰልጢና ካብ ዝለዓል ደረጃ ክልዕል ጉስጢት ብዙሕ ረብሓ ከም ዘለዎ እቶም ሰልጠንቲ ወሲኾም ይገልጹም ስፖርት ሓደ ንጥዕና ኸኣይ ካልኣይ ከዓኒ ናይ ባዕልኻ ደስታ ዝገልጸልካ እዩ ካብ ሕማቕ ነገር ትግደብ ኢኻ ማለት ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ኣለዉ ካብ ሱስ ካብ ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ትግደብ ኢኻ አሰልጣኒ ፕሮጀክት ጉስጢት ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ኢንስትራክተር ጌታቸው ካሕሳይ ብክልቲኡ ጾታ ብርክት ዝበሉ ሰልጠንቲ ሒዘ ይንቀሳቀስ ኣለኹ ይብል ዝነበረ ኩነታት ስፖርት ኩሉ ተዘሓሒሉ ነይሩ እንተኾነ ግን ሕጂ ናብ ስራሕ ኣቲና ኣለና ከም ብሓድሽ እንደገና እዞም ሰገናት ትሪኦም ዘለኻ ያው ናብ ከባቢ 100 ዝኾኑ ሰገናት ልዕሊኡን ቆልዑት እኒአው እዚኣቶም ኣብ ቦክስ ጥራይ ያው ካልእ ዓይነት ዘርፍ ስፖርት እውን ስለ ዘሎ ካልኣት ካሊእ ከይጠቐስና ማለት ኣብ ዘርፍ ስፖርት ዘበለ ግን ማኖ ቦክስ ዘበለ ግን ከባቢ 100 ልዕሊኡን ዝኣኽሉ ሰገናት ቆልዑት እኒአው ማለት እዩ ሰሙን ንግዜ ያው 4-5 መዓልቲ ሰሙን ነስርሖም ኢና ንቐጻሊ ኸኣ በብ ፕሮግራሙ ማለት እዩ በቲ ናይቲ ሰልጣናይ ዓቕምን ድሌትን ርኢና እቲ ፍሪኩንሲ ወይ ክንውስኸሉ ወይ ክንቅምሰሉ ያው ኣብ ቀጻሊ ዝረአ ይኸውን ማለት እዩ አውደ ስፖርት ጉስጢት ዝያዳ ጥቕሚ ኣለዎ እዩ ዝበሉ ሰልጠንትን ኣሰልጣኒ ኢንስትራክተር ጌታቸው ካሕሳይን ነቲ ዓውዲ ጠመተ ክወሃቦ ይጽውዑ እቲ መንግስቲ ሓላፍነት ይስምዐኒ ንህዝቢ መሓደርያ ሃገር መሓደርያ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ትኩረት ሂቡ ተሰርሕ ሕጂ እውን ማለት ኣፍና ደም ወፂ እዩ ብምዝራብ ሕጂ እውን ግን ደጊምና ዝምልከቶ ኣካል ካብዚ ከተማ እዚ ጀሚርካ ክሳብ ክልል ወይ ድማ ብኻሊእ ብሃገር ደረጃ ዝምልከቶም ኣካላት ንድሕር ሃልዮም ትኩረት ክብሉ ኣነ ጻውዒት እየ ዝቐርብ ቦታ የተመቻቸውልና እንገለ ሁሉ ነገር ተስተካከልና ደስ ይለናል ከም ተኻለ ዓይነት ስፖርት ይኮን ቦክስ ትኩረት ዝባል ነገር ይሁን ኣብ ደገ ኢና ንሰርሕ ኩሉ ሻ ናብ ዜናታት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ንሰግር ምድረገነት ሽረ ምስ ነገሌ አርሲ ወልዋሎ ምስ አዳማ ሲዳማ አንጻር 40 ምንጭ ገጥ መበል 14 ሰሙን ሎሚ ጅምሮኦም ነገሌ አርሲ ምስ ምድረገነት ሽረ ሰዓት 7 ኣብ አዲስ አበባ ክጅምሮኤን ወልዋሎ ምስ አዳማ ኣብ አዲስ አበባ ሲዳማ ቡና ምስ 40 ምንጭ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት 10 ኣብ ከተማ አዳማ ይንክጸውታም ጽባሕ መቀለ 70 እንደርታ ምስ ሸገር ከተማ ኣብ ከተማ አዳማ ሰዓት 12 አጋምሸት መቻል ምስ ባህር ዳር ሐዋሳ ምስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሎማ ሐሙስ ክጻወታን ሲዳማ ቡና በ28 ነጥብ ፋሲል በ25 ነገሌ አርሲ በ22 ክሳብ ሳልሳይ ሐዋሳ ኢትዮ ኤሌክትሪክ አዳማ በማዕረ 21 ነጥብ ተሪለናልዋ ምድረገነት ሽረ በ17 ነጥብ ታሻይ ደረጃ መቀለ 70 እንደርታ 11 ነጥብ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ አድግራት 10 40 ምንጭ 7 ነጥብ ለወን
በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስታዲየም እንደነበር ይታወቃል። ምናልባት ሽመክት ጎል ምድረገነት ሽሬ ሁለተኛ ጎል አግኝቷል። ለመጨረሻ ጊዜ ሁለት ጎል ያስቆጠረው 7ኛው ሳምንት ድሬዳዋ ከነማ ላይ 23 እንዲያደርስ እድል ይሰጠዋል። አቻ መለያየት 3ኛ ደረጃ ላይ እንዲቀመጥ እድል ይሰጠዋል። በተመሳሳይ ሰዓት ቅዱስ ጊዮርጊስ ከወላይታ ዲቻ በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ስታዲየም ጨዋታቸውን እያከናወኑ ይገኛሉ። ክቡራት ተመልከቲ ዜናታት ስፖርት እዚ ሰዓት ተፈጺሙ ስለትምክታልኩም አመስጊና ሰላም ዝኸበርኩም ተመልከትና ነሰዓት ዝነበሩ ዜናታትና ብዜና ክንዛዝም ሳና ጸኒሕኩም ንመክታልኩም ካብ ልቢ ኢና ነመስግን በብዘለኹሞ ብሩኽ ዕለት ሐሙስ ኮነልኩም ተመኒና ሰናይ ግዜ